मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 प्रतिटी स्वर मूल्यवान समस्तंकु भोट देबाकू अनुरोध कले प्रधानमंत्री। शुक्रवार गणतंत्रर बड़ पर्व लोकसभा निर्वाचन पई चलीछि प्रथम पर्याय मतदान। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदातांकु गणतंत्रर एही महान पर्व रे शामिल हेबाकू अनुरोध करिसेंती। विशेष करी युवक एवं प्रथम थर भोट देउथुवा भोटर माने अधिक संख्या सामिल हुंतु बोली प्रधानमंत्री अनुरोध करिसेंती। एनै एक एक्स पोस्ट करिसेंती प्रधानमंत्री। से इंग्रजी हिंदी तमिल मराठी बंगाली और आसाम भाषा रे पोस्ट करी कहिसेंती निर्वाचन में प्रत्येक भोट और प्रत्येक स्वर गुरुत्वपूर्ण। समस्ते ही महान पर्व रे शामिल हुंतु। प्रथम पर्याय मतदाता पई मोट 1,84,000 बूथ व्यवस्था करा जायछि जेउथिरे 16,63,00,000 भोटर मतदान करिवे। एथर निर्वाचन मोट 7टी पर्याय अनुष्ठित हेबो एवं समस्त लोकसभा एवं विधानसभा फलाफल जून 4 रे प्रकाश पाइबो। नंबर 2 ऑपरेशन प्रहार नक्सलवाद खत्म पई ब्लूप्रिंट सुरक्षा बाहिनी नजर रे 17 टॉप माओ नेता। माओ विरोधी ऑपरेशन न बड़ सफलता। निर्वाचन पूर्व सफा होई गले 29 माओवादी। टळी पड़िले टॉप माओ नेता। ध्वस्त विध्वस्त होई गला माओ कैंप। 2 दिन तले कांगेर जिला छोटीबेठिया थाना हापटाला जंगल ले बीएसएफ और डीआईजी जवान मिलित ऑपरेशन करी एही सफलता पाइछंती। एहार गोटिए दिन पर आरंभ होईछि ऑपरेशन प्रहार। देशरु नक्सलवाद खत्म पई ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिछि सुरक्षा बाहिनी। सुरक्षा बाहिनी 17 टॉप माओ नेता चिन्हट करिछि। ऑपरेशन प्रहार अधीन रे प्रस्तुत होइथिबा तालिका रे टॉप माओ नेता मांडवी हिडमा मध्य शामिल अछंती। नंबर 3 बीजेपी को हराइबा को घर बुली 1000 कोटी टंका बंटा जाइछि। निर्वाचन भितर डीएमके विरोध रे सांघातिक अभियोग आनिछंती बीजेपी तमिलनाडु मुख्य अन्नामलाई। कोयम्बटूर रे डीएमके 1000 कोटी टंका सारिछि। केवल अन्नामलाई और बीजेपी को हराइबा को घर बुली टंका बंटा जाइछि। कोयम्बटूर भली सारा तमिलनाडु रे एबे टंका भरोसा रे डीएमके निर्वाचन लडुथुबा अभियोग से करिछंती। अन्य पक्षरे डीएमके समस्त अभियोग को खंडन करने सह निर्वाचन हारुथुबा जानी बीजेपी एभली कहूची बोली पाल्टा अभियोग करिछि डीएमके। सेहिपरि तमिलनाडु समेत 17 राज्य रे हेवीवेट प्रार्थी मुख्यमंत्री तथा विभिन्न दलर वरिष्ठ नेता भोट देइछंती। चेन्नई रे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बीजेपी राज्य सभापति अन्नामलाई मतदान साब्यस्त करिछंती। सेहिपरि वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदम्बरम बीजेपी नेत्री सौंदर्य राजन भी भोट देइछंती। नंबर 4 गांधीनगर रु प्रार्थी पत्र दाखल कले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। गुजरात गांधीनगर द्वितीय थर पर प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। एही समय श्री शाह सह गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मध्य उपस्थित थिले। चलित थर अमित शाह विपक्ष में कांग्रेस प्रार्थी होइछंती सोनाल पटेल। 2019 लोकसभा निर्वाचन में गृहमंत्री अमित शाह गुजरात गांधीनगर आसन 8,90,000 रु अधिक भोट पाइथिले। 2019 निर्वाचन में कांग्रेस प्रार्थी रही सीजे चावडा से पाखापाखि 3 लाख भोट पाइथिले। अमित शाह 5,50,000 भोट व्यवधान में विजयी होइथिले। एथर गुजरात लोकसभा समस्त 26 सीट रे गोटिए दिन में मतदान हेबो। गांधीनगर सबुबेले बीजेपी रो गड़ होई रही आसी। 1999 मसीह बीजेपी एठारे जीति आसुछि। एही आसन अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी लड़ी विजयी होइथिले। लालकृष्ण आडवाणी सर्वाधिक 6 थर एही आसन विजयी होइथिले। नंबर 5 ओडिशा रे मुद्रास्फीति देशर सर्वाधिक। सहर अपेक्षा रे गां दर बेसी। देशर विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित अंचल मध्य ओडिशार मुद्रास्फीति हार सर्वाधिक। रिपोर्ट अनुसार मार्च मासरे अन्य अंचल तुलना रे ओडिशा रे मुद्रास्फीति हार सर्वाधिक 7.1% रहितिला। सबुठु बड़ कथा हेउछि ओडिशा रे सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल रे मुद्रास्फीति हार बेसी। ओडिशा परे आसाम हरियाणा 6.1% हार सह द्वितीय स्थान रे थिबा बेले दिल्ली रे सर्वनिम्न हार रेकर्ड करा जायछि। सेहिपरि बिहार रे 5.7% हार रेकर्ड होइथिबा बेले तेलंगाना रे 5.6% हार रहिछि। दिल्ली रे सर्वनिम्न खुचरा मुद्रास्फीति हार 2.3%, उत्तराखंड रे 3.6%, पश्चिम बंग महाराष्ट्र 3.7% एवं हिमाचल प्रदेश 4.1% रे रहिछि। जदि ग्रामांचल कथा देखिबा तेबे ओडिशार ग्रामांचल रे मध्य मुद्रास्फीति हार सर्वाधिक 7.3% रेकर्ड होइछि, जहा सहरांचल अपेक्षा अधिक। सेहिपरि हरियाणा ग्रामांचल रे मुद्रास्फीति हार 7.2% सह द्वितीय स्थान रे रहिछि। नंबर 6 हार्दिक पांड्या विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण कला बीसीसीआई। मुंबई इंडियंस रो अधिनायक हार्दिक पांड्या विरोध रे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि बीसीसीआई। गुरुवार पंजाब किंग्स विपक्ष मैच शेष हेबा मात्रे बीसीसीआई गोटिए विबृति जारी करी पांड्या विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायथिबा सूचना दैछि। बीसीसीआई रो सूचना अनुसार पांड्या आईपीएल 2024 रे आचरण विधि उल्लंघन करिसंती। धीमा ओभर रेट पई तांको ऊपर जोरिमाना लागू करा जायछि। सेहिपरि बीसीसीआई पांड्या को भविष्यत रे एमिति न करिबाकू तागिद मध्य करिसंती। हार्दिक मुंबई इंडियंस धार्य समय मध्य 20 ओभर बोलिंग शेष करिपार नथिला। एथिपई अधिनायक भाबे पांड्या ऊपर 12 लाख टंकार फाइन लागिछि। बीसीसीआई कहिछि जे प्रथम थर पई पांड्या धीमा ओभर रेट मामला रे फसिसंती, तेनु तांको ऊपर 12 लाख टंका फाइन लागू
କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଜାରି ରହିବ ଖରା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଝାରସୁଗୁଡା ପାଲଟିଲା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହଟସ୍ପଟ୍। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜଳୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ଦିନ 2ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି 7 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡା 43.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର 42.4, କେଉଁଝର 42.2, ଚାନ୍ଦବାଲି 42.2, ହୀରାକୁଦ 42, ରାଉରକେଲା 41.8, ଭୁବନେଶ୍ୱର 41.4, ବାଲେଶ୍ୱର 39.4, ପାରାଦୀପ 34.8, ପୁରୀ 34.4, ଗୋପାଳପୁର 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେହିପରି ଦିନେ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 38 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି 8 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଝରରେ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ 39.6, ଚାନ୍ଦବାଲି 39, ସମ୍ବଲପୁର 38.9, ବାଲେଶ୍ୱର 38.6, ହୀରାକୁଦରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଫେରିଲା। ସେନସେକ୍ସ 600 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଫେରିଛି। ସେନସେକ୍ସ 73,000 ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 22,000 ଉପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଷ୍ଟକରେ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରର କାରବାର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଏସ୍ଇ ସେନସେକ୍ସ 600 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 73,088 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 151 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 22,147 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଭୋଟ ନଦେଲେ ନାଗରିକତା ଚାଲିଯିବ କହିଲେ ମମତା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାକି ଥିବା 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମମତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକତା ଚାଲିଯିବ। ମମତା ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଇଦ୍ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ ଛଡାଇ ନେଇଯିବେ। ନମ୍ବର 10 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅପିଲକୁ ବିଜେପିର କଟାକ୍ଷ। ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅପିଲକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। 38 ଜଣିଆ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମତାମତ ମାଗିବାକୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେହିପରି 500 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ମତାମତର କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ମାଗିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମତାମତ ସେହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ।